thai bareban no जों muitu khlai dio thai ingkha khwai district ni 24 Arsigat constituency ni bisingo khobjak Athaibari kami o thai belai important Athaibari kami obongkha ampura kesam tu Athaibari school je thangmani kesar o kesaro kaisa awar tongo o awarano o tiring bisi ketalno lamsokmani panda engnai rangsa reta khote bukuk song haine hai lamsokpiro norokno horjela tv o Pulyano tiring bisi ketalni jotona hamjak mate kha kaham yafaro norok jotona saimano fainai 21 December ni horo sini tiring bisi ketalno lamsokmani panda ingya khaba o je running years obono जों farewell khlaimani panda o panda o sabo sabo fainai yakhaba o panda o 24 Arsigat constituency ni bisingo Athaibari je thai o thaio kaisa kotorma panda tongo tiring bisi ketalno lamsokmani panda yakhaba o je running years no farewell khlaimani panda o je running years no farewell khlaimani yakhaba tiring bisi ketalno je lamsokmani panda o sabo sabo fainai sini Tripura haste ni गोबांमा रोजाबनाय गोरों याखाबा गोबांमा जे मोसानाय गोरों फायनाय रक याखाबा फातार हास्टेनि जे रोजाब गोरों बबो फायनाय हिना आंनरनो सकांगबो आपडेट दिखा अमहायनो तेबो गोबांमा सिनि Tripura हास्टेनि बो रोजाब गोरों रक फायनाय जेमन अ जागा सिनि Tripura हास्टेनि बेलायखायनो रोजाब गोरों याखाबा वेस्टार्न म्युजिक Tripura सा वेस्टार्न म्युजिक नि क्वीन मिस आर्मिता रियां बनि जिबो फायनाय ते आबनो कारिबो गोबांमा रोजाब गोरों र गोबांमा मोसा गोरों र फायनाय अबहाय आपडेट बा आंनरनो सकांगो रिखा ताबो खानो हाय तेबो फायनाय सिनि जागा सिनि Tripura हास्टेनि बेलायखायनो खरां खनाटक खरकसा मेल सिंगार याखाबा कम्पोजार याखाबा डाइरेक्टर म्युजिक नि मिस्टर सकां देबबर्मा फायनाय Hello, Jotrano Kulumbai Kya, Puilano, Pine, Drink Sikatali, Ungin Kapani, Hamzamate, Chibai, Dorno Yafaro, Pine 21st December, Drink Sikatal, Lamsonan Bagay, and Faitongo, Quini Athaibariwo, and Norno, Koinai, Agana Guni Tonite, Kasali Jotono, Norok, Sungai Baxa, Painai, Azago, Samung by Mushum, my clients in Drink Sikatal, no sen, Palai, Lamsolai, Hanbagay, Norok, Jotron Kobogo, Paidi Azago, Malay. Tebo tongo chini Tripura hasteni belaikhaino experience ganang choreographer Miss Hormili Debborma bini je samung team rono toibo haine. Hello everyone, ang phai tongo khwai Athaibari o khathansa dance troupe no tubui norok bai baksha hom dodomke chini tring bisiktal no yachak sawnani bagai this 21st December aboni bagai khapangni takoktei bukuksong norok jotono no angkoinai Khwai Athaibari amchayo faye chingmai baksha ring celebrate khlainani bagui lumka hambai Teibu Faimanjak Fainai Mr. Adong Zomotia Bobo Sang Tiring Bisikata Lam Songmane Pandao Sangmai Baksa Faimanjak Fainai Hine Bini social media ni Bisingte Haklaika Lumka ani khazan tahokte bookshop ang Adong Zomotia and this coming 21st December ang Phaitongo Khwai Athaibari wo Norway Baksa Teo Tongfu Talk Tring no Palai Bangu. So Zotono Malai Nai, see you all there. Bye. Opposition Simon Norok Oje 24 Arsigat constituency ni bisingo khobjak Athaibari kameo je tiring bisikatalno lamsogui je farewell program yakhaba tiring bisikatalno lamsogui je panda o panda no loa jinai engkha chini 24 yakhaba 24 Arsigat constituency ni borom ganang MLA Sar Ranjit Debborma bono tiger hete jotoni sinibo bini je tuidul mungbaino o je 21 December ni horo tiring bisikatalno lamsoknani je panda khlaijaka belaikhaino kotor panda khlaijaka o jagao norokjon saimano thaingkha bareba nosawo chini Tripura hasteni jotto sikla sikli rongno thai bareba no जों muitu khlairio thaingkha Khwai district ni 24 Arsigat constituency ni bisingo khobjak Athaibari kami o thai belaino important Athaibari kami obongkha ampura kesam tu Athaibari school je thangmani kesar o kesaro kaisa awar tongo o awarano o tiring bisi ketalno lamsokmani panda engnai o jagao gobangma रोजाब गोरों सिनि Tripura hasteni borok फाये participate khlainai yakhaba जोंनो लगिनि फायनाय आबोनि लगी लगी बायरेनि खरकसा याखबा सिनि नॉर्थ ईस्ट नि खरकसा याखबा
Indian Idol जे म्यूजिकल रियलिटी शो अ रियलिटी शो पार्टिसिपेट खालायनाय नरक जतन साइमानो अरुणाचल प्रदेश नि खरकसा सलाते बरिनि खरांबाय बेलायखेनो टैलेंटेड रसाब करं बसला नेंगे बरसाब मानो बरिनि नेंगे बरसाब मानो आमते खरां दुइटा ट्विन्स जे बिनि जे भोकाल नियाखौ बिनि जे टोन आमते टोन बाय रसाब करं जेली काई तामिन बर साकबाय थांबो सेंमाय बाक्साओ तिरिं बिसि कतमना लामसक माने पांडाओ फाइ मानजाक फाइनाय। हेलो त्रिपुरा, मैं हूँ जेलिकाई तामिन और मैं आ रहा हूँ आपके शहर लाइव परफॉर्म करने 21 दिसंबर को, डेट इज स्ट्रिंग फेस्टिवल 2024 और वेन्यू होगा अथाईवारी रामचंद्र घाट खवाई त्रिपुरा। गाइस, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों से मिलने के लिए और आप लोगों के लिए गाने के लिए। तो आप सब भी आइए और हम इस शाम को एक यादगार शाम बनाते हैं। याद रखिए 21 दिसंबर स्ट्रिंग फेस्टिवल, वेन्यू होगा अथाईवारी रामचंद्र घाट खवाई त्रिपुरा। तो गाइस, सी यू ऑन 21 दिसंबर। ओ जे तिरिं बिसि कताल लोआ जेनाय याखाबा जे बरकनि तैदुल मुं याखाबा जे बरक तैदुलै अ तिरिं बिसि कतालनो सारिति थानाय बंखा 24 आरसिघाट कन्स्टिट्युएन्सिनि बरम गोनां एमएलए सार रंजित देबबर्मा तै अ जागा गोबांमा तिरिं कमिटिनि मेम्बार्स अफ तंगो बंगना जागा कनभेनार दुइजन कनभेनार बरक पाल खाइनो अ तिरिं बिसि कतालनो लोआ जिलाइखाय याखाबा संसा लाइखा कै ताखुथै बुगुसं नरक 21 डिसेम्बरनि हरो फायै अ तिरिं बिसि कतालनो नायफैदि अ जागा गोबांमा सिनि त्रिपुरा हास्टेनि आर्टिस्ट रक रोजाब गोरों मोसा गोरों याखाबा जोंनो एन्टारटेइन खालायनाय याखाबा जोंनि जे एन्टारटेइनार रक फायै अ जागा जोंनो एन्टारटेइन खालायफैनाय अ बिसि कतालनि जे लामसगमनि पान्डाओ नरक जतनो फाइ मानजाक फायदि जतनो हामबाय।